ये कहानी अफ्रीका के कदीम गांव की है जो सरसब्ज वादियों और ऊंचे दरख्तों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में जिंदगी सादा मगर मेहनत तलब थी। यहाँ के बासी कुदरत के करीब रहते, ज़मीन से जुड़े हुए, अपनी ज़रूरियात को अपनी मेहनत से पूरा करते थे। गांव की कच्ची गलियां बारिश के बाद कीचड़ से भर जाती और धूप में गिर्द उड़ती। घरों की छतें खजूर के पत्तों से बनी हुई थी और दीवारें मिट्टी और लकड़ी से तामीर की जाती। जब सूरज ढलने लगता तो औरतें घरों के आंगन में बैठकर खाने पकाती, बच्चे दरख्तों पर चढ़ते और नदी के किनारे खेलने में मगन होते, जबकि मर्द खेतों या शिकार से लौटकर दीवार से टेक लगाए किस्से कहानियाँ सुनने में मसरूफ़ हो जाते। रात के वक्त गांव जलते चिरागों की रोशनी में जगमगा उठता और गहरी खामोशी के दरमियान मेंढकों की आवाज़ें एक अजीब धुन बिखेरती। इन्हीं कच्ची गलियों में मूसा तांगे वाला अपनी मेहनत से ज़िंदगी बसर कर रहा था। मूसा एक मेहनती, दयानतदार और खुदा तरस इंसान था। इसका तांगा गांव में सबसे मजबूत और खूबसूरत तांगा माना जाता था, जिसे इसका वफादार घोड़ा सिम्बा खींचता था। सिम्बा एक ताकतवर और चमकदार सियाह घोड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने मालिक की ईमानदारी और मोहब्बत का अक्स हो। मूसा का दिन सुबह शुरू होता, वो सबसे पहले अपने घोड़े सिम्बा को नहलाता, इसे ताज़ा घास खिलाता, फिर तांगे की सफाई करता और इसे सफ़र के लिए तैयार करता। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी बिखेरती, मूसा तांगा लेकर गलियों में निकल आता। वो गांव के लोगों को करीबी बाजार या दूसरे देहातों तक ले जाता और बदले में जो भी मजदूरी मिलती, इससे सब्र व शुक्र के साथ वो कबूल कर लेता। मूसा की ईमानदारी और रहमदिली पूरे इलाके में मशहूर थी। वो कभी किसी से ज़्यादा किराया ना लेता और अगर कोई ज़रूरतमंद होता तो मुफ्त सवारी करा देता। वो जानता था कि ज़िंदगी की असल कमाई दौलत नहीं, बल्कि दूसरों की खिदमत और दुआएं हैं। इसी नेकी की वजह से लोग इससे बेहद मोहब्बत करते थे। मूसा जब बाज़ार पहुंचता तो दुकानदार इसे मुस्कुराते हुए देखते और जो भी नया किस्सा होता वो इससे सुनाते। एक दिन गांव में एक नया मुसाफिर आया, जिसकी आमद ने मूसा की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वो एक गैर मामूली शाम थी। सूरज गुरूब होते ही आसमान पर स्याह बादल छा गए और देखते ही देखते हवा तेज़ होने लगी। दरख्तों की शाखें झूलने लगी, परिंदे घोंसलों की तरफ लपकने लगे और गांव के लोग अपने घरों को दबकने लगे। मूसा अपने तांगे के साथ वापसी का सफ़र कर रहा था। वो जानता था कि जल्द ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी, इसलिए इसने इरादा किया कि आज ज़्यादा देर तक तांगा ना चलाए और सीधा घर चले जाए। लेकिन जैसे ही वो गांव के सुनसान रास्ते पर पहुंचा, अचानक इसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो सड़क के किनारे था। वो बारिश में भीगा हुआ था, इसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर मिट्टी और ज़ख्मों के निशान थे। इसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जो मूसा के दिल को चीर गई। मूसा ने तांगा रोक कर ऊंची आवाज़ में पुकारा, ए भाई, इस तूफ़ानी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है? अजनबी ने बमुश्किल सर उठाया। इसकी आंखें थकन और मायूसी की तस्वीर बनी हुई थी। आवाज़ कांप रही थी, जैसे किसी सदमे से गुजरा हो। वो धीरे से बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं बस चलता जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं रहा, लुट गया हूँ, बेसहारा हूँ। मूसा ने गौर से इसकी तरफ देखा। इसका रंग सांवला था, जिस्म कमज़ोर, हाथों में किसी ज़माने की मेहनत के निशान। लगता था कि वो ज़िंदगी में किसी बड़े तूफ़ान से गुजरा हो। मूसा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर दिल की आवाज़ पर लब्बे कहते हुए कहा,
आओ मेरे तांगे पर बैठ जाओ, तूफान में यूं भटकना ठीक नहीं। अजनबी ने पहली हिचकिचाहट दिखाई, फिर थके कदमों से तांगे के करीब आया और बैठ गया। मूसा ने घोड़े की लगाम खींची और तांगा हल्की रफ्तार से गांव की तरफ बढ़ने लगा। बारिश के कतरे मुसलसल गिर रहे थे और रात की तारीकी में सिर्फ चिरागों की मध्यम रोशनी थी जो रास्ता दिखा रही थी। रास्ते में मूसा ने नरमी से पूछा, क्या हुआ था भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अजनबी ने गहरी सांस ली, जैसे कोई जख्म फिर से हरा हो गया हो, और वो फिर बोला, ये एक लंबी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा भी है, दर्द भी, और एक ऐसी आजमाइश भी जिसने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। मूसा खामोशी से इसे देखता रहा, और वो जानता था कि हर शख्स के पास एक कहानी होती है और शायद ये कहानी सुनने के लायक हो। गांव की रोशनियां करीब आ रही थी, लेकिन मूसा को अंदाज़ा न था कि ये अजनबी मुसाफिर इसकी ज़िंदगी में क्या नया मोड़ लाने वाला है। मूसा ने घोड़े की लगाम खींची और तांगा आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ चलने लगा। बारिश की बूंदें मूसा के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन इसके दिल को एक अजीब सी तस्कीन मिल रही थी। कुछ ही देर में वो अपने छोटे मगर साफ सुथरे घर के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर दाखिल होते ही इसने अपनी बूढ़ी माँ को आवाज़ दी, माँ, आज हमारे साथ एक मेहमान रहेगा, इसके लिए खाने का इंतज़ाम कर दो। बूढ़ी माँ, जो हमेशा अपने बेटे की मेहमान नवाजी को पसंद करती थी, खामोशी से किचन में चले गई। इसने एक लम्हे के लिए भी ये सवाल ना किया कि ये अजनबी कौन है, कहाँ से आया है या यहाँ क्यों ठहरा है। इसकी परवरिश में दूसरों की मदद का जज्बा शामिल था, और यही चीज़ इसके बेटे में भी मुंतकिल हुई थी। चंद ही लम्हों में गर्म खाने की थाली मेहमान के सामने रख दी गई। भाप उड़ाते चावल, दाल और रोटी देखकर अजनबी की आंखों में हैरानी उभरी। शायद कई दिनों से इसके पेट में कुछ नहीं गया था। जैसे ही इसने पहला निवाला उठाया और मुंह में डाला, इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मूसा और इसकी माँ खुशी से ये मंजर देख रहे थे। मूसा ने नरमी से कहा, भाई, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये इंसानियत की पहचान है। जब तक ज़रूरत हो तुम यहाँ रह सकते हो। अजनबी ने लरजती आवाज़ में बस इतना कहा। शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की बेगर्ज मोहब्बत देखी है। तूफ़ान की बारिश थम चुकी थी, मगर इस अजनबी की आंखों में अब भी नमी थी। शायद ये वो लम्हा था जब वो पहली बार अपने दर्द के बोझ को किसी के साथ बांटने जा रहा था। अजनबी की आमद को चंद दिन गुजर चुके थे। वो अब मूसा के साथ रहने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता इसके घर का हिस्सा बनता जा रहा था। अगरचे वो कम बोलता था, मगर इसकी आंखों में अब पहले जैसी वीरानी न रही। दिन के करीब वो मूसा के तांगे की सफाई करता, इसके घोड़े सिम्बा को पानी पिलाता और रात को मूसा के साथ बैठकर इसकी बातें सुनता। मूसा ने कभी इससे इसका नाम ना पूछा, ना ही इसके माजी के बारे में सवाल किया। वो जानता था कि कुछ जख्मों को वक्त के मरहम की ज़रूरत होती है और कुछ कहानियाँ खुद ब खुद वक्त के साथ खुलती हैं। वो ये जानता था कि ये अजनबी शायद किसी तकलीफ़दह माजी से भाग कर यहाँ आया है। घर में भी सब ने इसे कबूल कर लिया था। मूसा की माँ हर रोज़ इसके लिए भी खाने का इंतज़ाम करती और वो खुशी से सबके साथ खाना खा लेता। गांव के कुछ लोगों ने अजनबी के बारे में सवालात भी किए, मगर मूसा ने हमेशा मुस्कुरा कर कहा, वो एक मुसाफिर है और मुसाफिरों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। मगर वक्त का इम्तिहान हर एक के लिए होता है। एक दिन मूसा हमेशा की तरह सुबह सवेरे तांगा लेकर बाजार जाने की तैयारी में था। जब वो बाहर आया तो अजनबी का कहीं नामो निशान न था। इसका बिस्तर खाली था, कोई सामान भी बाकी न था और ना ही कोई पैगाम छोड़ा गया था। मूसा चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे किसी गहरी सोच में हो। फिर आहिस्ता से बोला, क्या वो बगैर कुछ कहे चला गया? दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ,
وہ شخص جو چند دنوں سے اس کے ساتھ تھا، جو اب اس کے روزمرہ کا حصہ بن چکا تھا، یوں اچانک چلا گیا۔ موسیٰ نے باہر جا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کہیں نظر نہ آیا۔ وہ تھوڑا اداس ہوا مگر پھر دل کو سمجھایا شاید اللہ نے اسے کوئی اور راستہ دکھا دیا ہو۔ نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنے تانگے کی لگام تھامی اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ زندگی کا سفر چلتا رہا مگر موسیٰ کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ اجنبی ایک سوال کی طرح موجود رہا۔ کیا وہ واقعی چلا گیا یا کسی دن پھر لوٹ آئے گا؟ کچھ دن گزر گئے۔ موسیٰ اپنے معمول کی زندگی میں مصروف تھا۔ اجنبی کے بغیر بھی سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا مگر دل کے کسی کونے میں وہ مسافر اب بھی بسا ہوا تھا۔ ایک دن موسیٰ کا تانگا گاؤں کے قریبی بازار میں کھڑا تھا۔ وہ کسی گاہک کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک کچھ محافظ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ لمبے قد کے مضبوط آدمی تھے، ہاتھوں میں نیزے اور بدن پر چمڑا پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے رعب دار آواز میں کہا، تمہارا نام موسیٰ ہے؟ موسیٰ نے حیرانی سے سر ہلایا، مگر تم کون ہو؟ محافظ نے حکم بھرے لہجے میں کہا، تمہیں ہمارے سردار نے بلایا ہے۔ موسیٰ چونک گیا، سردار؟ میں کسی رئیس کو نہیں جانتا۔ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا پھر محافظوں کے ساتھ چل پڑا۔ راستے بھر وہ سوچتا رہا کہ آخر اسے کون اور کیوں بلا رہا ہے۔ کیا کسی نے اس کے خلاف کوئی شکایت کی ہے یا شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ جب وہ بڑے درختوں کے پیچھے بنی ایک شاندار جھونپڑی میں پہنچا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سامنے وہی اجنبی کھڑا تھا لیکن اب اس کے حلیے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس کا لباس قیمتی تھا، چہرے پر رعب و دبدبا تھا اور اس کے ارد گرد محافظ مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ وہ وہی بے سہارا مسافر نہیں لگ رہا تھا جو ایک طوفانی رات میں کانپ رہا تھا۔ موسیٰ کے قدم رک گئے، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور دل میں بے شمار سوالات جنم لینے لگے۔ اجنبی آگے بڑھا، آنکھوں میں شکر گزاری اور چہرے پر مسکراہٹ لیے بولا، موسیٰ بھائی، پہچانا مجھے؟ موسیٰ نے مشکل سے سر ہلایا، ہاں مگر تم تو؟ اجنبی نے گہری سانس لی اور کہا، میرا نام جابری ہے اور میں اس گاؤں کا سردار ہوں۔ موسیٰ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا، وہ کچھ بول نہ سکا۔ جابری نے اپنی بات جاری رکھی، چند دن پہلے میرے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں نے میرے خلاف سازش کر کے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری جان کے دشمن بن گئے تھے اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا لیکن راستے میں سب کچھ کھو چکا تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پہننے کو۔ اگر تم اس رات مجھے پناہ نہ دیتے تو شاید میں زندہ بھی نہ ہوتا۔ موسیٰ کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اجنبی جسے اس نے بے لوث پناہ دی تھی دراصل ایک سردار تھا۔ جابری نے آگے بڑھ کر ایک تھیلی موسیٰ کے ہاتھ میں رکھی۔ تھیلی وزنی تھی اور جب موسیٰ نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ جابری مسکرا کر بولا، یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہے، اب تمہیں تانگا چلانے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنی زندگی سنوارو۔ موسیٰ نے تھیلی کو دیکھا اور پھر جابری کو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سردار، میں نے یہ نیکی کسی لالچ میں نہیں کی تھی، یہ میرا فرض تھا جو میں نے نبھایا۔ سونا میری ضرورت نہیں، لیکن اگر تم واقعی مجھے نوازنا چاہتے ہو تو وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی کسی مجبور کو یوں بے سہارا نہیں چھوڑو گے۔ جابری کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو گلے لگا لیا۔ جابری نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں بولا، موسیٰ بھائی، تم نے نہ صرف مجھے بچایا بلکہ مجھے یہ بھی سکھایا کہ حقیقی دولت سونا چاندی نہیں بلکہ وہ نیکی ہے جو دوسروں کے کام ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میرے دروازے ہر ضرورت مند کے لیے کھلے رہیں گے۔ سورج آسمان پر چمک رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی موسیٰ کی نیکی کا نور بھی۔
ایک سردار کے دل میں اتر چکا تھا۔ موسیٰ نے مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل جیت یہی تھی، ایک شخص کا دل بدل دینا، اسے انسانیت کی راہ پر لے آنا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ جابری نے گاؤں کے وسط میں ایک نیا خیراتی گھر تعمیر کروایا، جہاں بے سہارا اور غریبوں کے لیے کھانے اور سونے کا بندوبست تھا۔ وہاں وہی مسافر آ سکتے تھے جو بھوک اور بے بسی کے مارے در بدر تھے، جنہیں کوئی سہارا نہیں دیتا تھا۔ اس خیراتی گھر کے دروازے پر ایک تختی لگی تھی، جس پر جابری نے سنہری الفاظ میں لکھوایا تھا، نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی، موسیٰ تانگے والا۔ یہ الفاظ دیکھ کر موسیٰ کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ جو نیکی دل سے کی گئی ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔